Guys, pag kumanog labay o kanong kiti guys, runway na punta guys. No. Ako ta diri sa lati guys, runway na punta. Mga kauban mo guys, kanina. Magyapon ang kauban ron. Sa naghabaw kiti. Ako to kiti. Runway na pud mi, no. Ana may kakugihan diri sa bukid guys. No, di ka dapat magtapol-tapol. Runway ta. Trabaho taron guys. So sa ato pa, tani dito sa Pikas Linya. Pikas Linya mi guys. On with me. Mana mag-snack guys. Balik na po ta ground with guys, no. Tara guys, ground with ta guys. Mag-ground with si Elias guys, no. Correct. Driko. Eh guys, tara guys. Mag-round with na guys, no? Na siya pag-round with guys. Naon. Okay, para okay kayo guys. Tara guys. Okay, round with na guys. Yan lang, hinluan itong maayo guys. Kaya para hinlo dito yung buungon guys. No? Para sunod harvest guys. Ay sunod abono. Hindi na masangit ang abono guys. Abot guys, no? Naparo na ito guys. Puro na ito guys, ha? Ayan na si guys. Guys, anwit. Wala na, pinapugi agad guys. Liwat sa tuwa guys, no? Pugi. Ayan na guys. Ano yung may diri sa bukid guys. Nang lando. Baho dito guys. Tapon guys, no? Ano guys. Kita rin mga kameraman guys, eh. Ay, sarili sikap ito guys. Para mag-video lang kita. No? Patong na ito yung sanga guys. Kaya hagbas. Importante dia guys, naglihok na guys. No. Wala ta nagpakuan ba tanga guys.